Jeffrey Habado, ti Formation Director, iti Diocese ti Baguio. Ket napintasabo dato intay pag-istoryahan tatay, ngam no da po iti teksyo, ket teksyo iti dato numero tayo, 0961-248-3856. Ulitan tayo, 0961-248-3856. Okay, intay sublanan na po, dito yung ebanghelyo, kat isuman dito iti panangikas kasaba ni Apo Esos. Ngayon, bakit tatay, na may isang maadal to iti dito yung ebanghelyo, kat di kinapatag, ti pudpuno, arason, no apay ngayon may ni Apo Esos, no apay nga dati Biblia, no apay nga nataiso na iti krus, no apay nga nagkrisyano tayo, no apay nga katoliko tayo. Kasi no, sa balit ti purpose no, sa balit panakawat mo, oray katoliko ka, oray managkararag ka, manakimisa ka, if your purpose is different, sayang laang. Na? Everything has a purpose, kakapsat ken Kristo. Ada ti purpose na ti Biblia. Ada ti purpose na, no apay nga ni Apo Jesus, nga Dios nga daidi sa dilangit kat ibinmabatap ni kasaba na ti Ebanghelyo. Ada ti purpose no apay nga nataiso na. Ada ti purpose no apay nga katoliko tayo, agkararag tayo. Apay nga mamati tayo. Ya? Kat number one dita nga haan nga purpose na ditoy nga haan nga mayan natin nga purpose na kaday panagbaknang. Iso man ti dadto mga religion, pangpabaknang na pangited ti swerte. So nga kastoy ti aramidan tayo. We call those religions as animistic. Mamati da iti bilag dagito yung espiritu mangited ti swerte, mangited ti sakit. So nga kastoy ti aramidam kanyada tapno maawan ngam ti Kristiano sa maliman. Apo iti purpose na the most important purpose of our Christian faith is salvation. Deta ti maadal tayo iti ebanghelyo tayo tata nga inbasa tayo matatay na ket in our gospel, da inbasak tatang ebanghelyo, ado tinararamid ni Apo Jesus, na nangagantoy di ebanghelyo tatay, na inanagasan di katugangan ni Simon, ya, the mother-in-law of Simon, inagasan na. Inpaan dagiti tattao kanya na ti ado nga masaksakit, inagasan na isuda. Inpanda dagiti naposes ti demonyo, in-exercise na isuda. Napan iti may sa lugar nga nagkarkararag, deserted place, awahan nga matagtagi tao nga lugar na panagkararag. He did many things. Ngam kapsat, if you are careful in observing our gospel reading, dahito yung gospel reading tayo nang rugi, iti panangibagana iti kastoy niya, ibasak manan niya, dahito gospel reading tayo, Jesus on leaving the synagogue, kunana. So, pinmanaw ni Jesus iti sinagoga. That is the beginning of our gospel. The ending mat ti gospel reading tayo, kunana, He went into their synagogues preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. So nga nagpintas nga timing, the beginning of the gospel reading, pinmanaw iso na kalkalpas na nga nagkasamba ti maysa nga sinagoga. The ending na ito yung gospel reading, napan iso na kadagiti na duma sinagoga kat nagkaskasaba. Brothers and sisters, very significant. Yeah? The beginning of the gospel begins with the synagogue. The ending of the gospel ends with the synagogue. Rugi can end apo iti datong istorya kat sinagoga. Kapsat ken Kristo, anya ba daytoy a sinagoga? What is a synagogue, kapsat ken Kristo? Kapsat, numapan ka ijay Holy Land, and I went there 3 times already. May sang ipakita dagiti guides kada kayo kat kunana itoy ti may sang example ti sinagoga. Basit lang kasla chapel na. Ito nga nagbasbasa idin ni Apo Jesus. Ito nga basbasa na ito nga napasamak na kita. Kung kunaday guide, iso ti may nga ibagada. Can i-explain na nga ti purpose ti synagogue kat kasla it's a community classroom. Kasla classroom, pagklasean, pag-adalan, ya, mapanday jay, nga agad-adal, agdengdengag iti sasao ni Apo Dios. So nga, napan ni Apo Jesus iti sinagoga, nagkaskasaba and explain na iti mission na and explain na dagiti may basbasa. Kasay apo iti purpose na iti synagogue. Demat temple, ijemat apo nga i-worship da ni Yahweh. I-worship da ni Apo Dios. They offer there their sacrifices. So nga duwa apo nga building niya. In the temple, they worship God, they pray to God. In the synagogue, they they study the word of God. Kasi apo. So nga iti dito nga ebanghelyo tayo, kuna ni Apo Jesus, kuna na, kayat ko nga mapan, iti dadumang luglugar, tapno ikasabak mo ti ebanghelyo sa jay,
taday tutiga po no apay nga inmayak. So for Jesus, ti importante kanya na kat de panangi kasabati sasao ni Apo Dios. Apay, gaputa para kan Jesus, no mangeg dagiti tao ti sasao ni Apo Dios, mamati na, ibiyag na dito nga ebanghelyo, maisalakan na. Maisalakan na. Di man tinbagan ni St. Paul, niya, faith comes from hearing, kuna ti Biblia. Nga ti pamati, bunga, ti panagdengdengeg ti sasao ni Apo Dios. So nga ni Jesus, edi napan, edi sinagoga, nagkaskasaba, naawatan dagiti tao, namati da, inbiyag da, maisalakan da. Naisurat da ito'y, basaan tayo, adalan tayo, ibiyag tayo, ada apo ti namnama a maisalakan tayo. In other words, kapsat kin Kristo, para kin Jesus, ti mas importante a misyon na, haan nga dijay panang agas, importante dijay, haan nga dakas dijay, mayat dijay, nga, haan nga dijay ti pinaka-importante. Para kin Jesus, nagkararag isuna, ngam dijay, katapno, ada bilag na ang mga kasaba ti sasao ni Apo Dios. Ada tinaposes, ada tinaluganan, in-exercise na, ngam dijay kat kasla secondary. Ti pinaka-importante nga kayat na ramidan, ikasabana ti sasao ni Apo Dios, tapno dagiti nga ron makaawat, ada iti namnama da ama isalakan da. Kuna ni Apo Jesus, let us go to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I come. Intayo kadagiti bangibang aluglugar, tapno ikasabak ijay ti ebanghelyo, taday ito'y tigapo no apay nga inmayak. So, Jesus himself acknowledged in bagana nga ti rason no apay nga inmay, ikasabana ti ebanghelyo. John 10:10, isumat lang ti kunanan ditchay, I came that you may have life and have it to its fullness. Inmayak, tapno ikasabak kada kayo ti kinapudno, no mamati kayo, ibiyagyo dito kinapudno, ada tinamnama ang may salakan kayto. So, para kini Jesus, mas importante kanya na iti paningkasaba ti ebanghelyo, ngam dagiti daduma a misyon na. Ikasaba na ti ebanghelyo, tapno sino man ang mamati ka nagbiag, sigon iti linteg ti Dios ket maisalakan. So, in other words, para kini Apo Jesus, ti pinaka-importante ket panakaisalakan tayo. In maisuna, nagtutuok, nagkasaba, nangisursuro, nata iti cross, the purpose is for our salvation. So, karit detoy kada tayo kapsat ken Kristo, di bagbagatay, amumba ti rason no apay nga Katoliko ka, nga Kristiyano ka, nga agkararag ka, nga agsingsingpet ka, nga uray no minsan ket narigat. Ya? Detoy ket kaputa kayat mo nga makikooperar ijay plano ni Apo Dios a maisalakan to ti kararwam. Ya? Jay, ada ijay canon law tayo detoy. The last paragraph of our canon law tells us that the most important law is salvation of souls. Panakaisalakan iti karkararwa, iti pinaka-importante. So, ipangpangruna tayo mat kuma, dahito nga inpangpangruna ni Apo Jesus. No inpangpangruna ni Apo Jesus, iti panakaisalakan, iti karkararwa, baban iti pamati, nga pataudan, iti panagdengeg, iti banghelyo, so nga inkaskasaban iti banghelyo, na tayo kumat kumatata, ipangpangruna tayo di jay. Let me end our reflection. Iti dito yung ebanghelyo tayo, baban iti panangkarit ko kada kayo kabsat. No kasi ka-importante gayam ti ebanghelyo, masapol nga rod, nga di ulit-ulit ang ibagbaga, know the gospel, love the gospel, and proclaim the gospel. Dito iti second reading. Ya? No basahan tayo, nanggagan tayo the second reading, into no bigat, adati second reading, ibagbaga ni San Pablo, ikaskasabak ti ebanghelyo. Tapno, baban iti pangikasabak iti ebanghelyo, ada may salakan, kan syakmat nga nangikasaba iti ebanghelyo, may salakan na naktumet. Kasi tayo kasla kuma ni San Pablo, iti may kadwa may basa into no bigat, iti panagpanpanunot tayo. Adalan tayo iti ebanghelyo, ayatan tayo iti ebanghelyo, ikasaba tayo iti ebanghelyo, tapno dagiti makangeg, barbarang, mamati da, agbiag da, sigun iti ebanghelyo, may salakan danto, kat demat iti kasla nga tiket tayo, kasla mayat nga naramit tayo, so nga may salakan tayon tumot. So, brothers and sisters, sapay ko ba? Know the gospel, love the gospel, and proclaim the gospel. Amen. So, di ay man po iti ebanghelyo, parento ni bigat, ken sumagmamano apuntos ti pagpanunutan. Okay, tata, gaputa adu apo dagiti norunong nga text kat
Inakman mangibasa kada gito'y norunong tapno mabawasan nina. Baka ko na yung unfair ni Father Jeff nga mangibasa iti text. Adu apo dagiti norunong so nga tata, I would like to take this opportunity nga ibasa maysa dagito'y nga norunong nga text tayo. Dito'y ket tatay lang nga nag-text dito'y kunana, good evening Father. Father Jeff, damagak man anya oras ti mas mo into no Lunes. In basak tatay, in bagak tatay, timisa kat 8:15 in the morning. 8:15 in the morning, ngayon nga misa, kat party ti homily, kat explain tayo, no, apay nga Year of St. Joseph, apay nga consecration to St. Joseph, ken kasanot ti aramidan tayo, nga panangisagana, iti dito a consecration to St. Joseph, 33 days data. Mangrugi into no, February 15. Second nga question, kunana, Father, kasano kadi nga ibiyag ko ti pamatik. Salamat, Father. Very simple, very general, very, and how shall I describe this question? Ngam pudpudnomat question na ito, kabsat kin Kristo. Kasano nga ibiyag ti pamati. And this is exactly dito in bagatay matatay nga ebanghelyo. There are many ways. Depende ken ka. Ngam kahit kuman nga i-share iti personal nga kapadasak kabsat ken Kristo. Amoy mat ti biyag ko, tin vocation historic amakon ko na. I come from a very poor family ngam nakumbinsarak karo detoy in-share ko tatay nga ebanghelyo nga kahit kunto ti maisalakan niya. Dati experience ko di high school nga ulit-ulit nga i-share kada kayo na nga dati crush ko di high school nga nakita ko di Islam book nga in surat na ijay dream na kat kunana kat to be in heaven someday, so nga tinulad ko kinupyak niya. And that for me is very inspiring. Ako na kat agpaysumat tibiyag kat ure no bumaknang kantoy lubong, sumikat kantoy lubong, mamaya tibiyag mo to'y lubong, namatay kanto kat han kamaislakan, failure kalata. So nga, kasla nga DJ ti naimulat to'y panunot ko. So nga kunak agpadiak ta. Ti panunot ko idi, no agpadiak, katag singsing patak, simpak tibiyag ko, siguro numatayak, sigurado nga maisalakan ako. So I wanted to assure my dream. My dream is to be in heaven someday. Kahit ko ti maisalakan, kahit ko ti eternal life. So nga, ibiyag ko dito yung pamati. So nga, dito yung araramidak, kat gabota, parte dito yung dream ko. And what is important, dito yung salusod dito yung kabsat ni texter 9294, ti salusod na kasano nga ibiyag ko ti pamatik. May nga nang guide kanya, kulitok personal na ito adumat ti paraan, there are many ways. Ngam na ito tim importante kakabsat ken Kristo. Seek first the kingdom of heaven and everything else will follow. Ti kaya na sa wanda jay, kat parasang nga adalon day pagayatan ti Dios ken ka. Kat iso ti ibiyag mo, nakita kanyak, ti pagayatan niya po Dios kat agpadiak, ti pagayatan niya po Dios kat aramidok na ti formation. Ikasabak da ito, awan ti duma mangikasaba. Mabutong da mga ramid ito, so nga kapilitan nga kahit kung aramidan. Ureno narigat. But I see, and I saw that it is God's will for me, iso nga aramid. Kasi iti kastak nga mangibiyag iti pamatik. I seek to know the will of God and live according to that will. No agkarkararag tayo mat, kat more or less mamuan tayo kabsat ken Kristo. We call it vocation. Ano ti bukasyon mo kabsat? Baka mat, komuno, sino ka, lalaki ka, babae ka, obing ka, anya ka, ngam, kanya-kanya, adati bukasyon tayo, sigakat, ina, ama, then be a holy father. Be holy, for I am holy. And kunani po Francis, they gaudetet exaltating apostolic exhortation na kada tayo, although amin tayo kat mauwagan nga agbaling nga nasantuan, datoy kat agbaling nga nasantuan, baban, tipa nang ibiyag tayo, de, kinakristyano tayo, pagkakatoliko tayo in the concrete events of our daily life. Be holy in everything that you do. No farmer ka, then ibiyag mo ti pamatem ita nga pagka-farmer mo. Han ka magyap-apan, ka mang ususar iti madi. Isimpam, tigas tam nga maging farmer. No businessman ka, han ka magsasawar. No politician ka, han ka nga kurkurakot. Be responsible. Be holy in every possible way. Kasi ay, kapsat ken Kristo. Sabay ko mga kabisat, nasong batak dito solusod mo, very simple, very very general gamin dito kasano nga ibiyag ko, na advice lang di bagak apo. Or if you want, no katoliko kamat, di ibagabagak nga kanayon, live a sacred way of life. Di jay, scripture, read the Bible every day, try to study it, understand it, adoration,
Make your life a life of adoration. De amin nga aramidam dapat maitantanok ni Apo Dios. Itabalay mo agaramid ka ti altar, ken itang altar with your family, you pray together. And then confession. Agbabawi ka kadagiti basbasol mo, agplano ka nga ngagbasbasolan, ikompisar mo na iti basbasol mo, tapno ma-advisean ka, may pray over ka ni Apo Pani, ken itulungan na ka, isurwan na ka, no anya ti aramidam, and then try to live a changed life. That is confession. Rosary. Pray the rosary every day. And then, Eucharist. Divine mercy. Devotions. Dagijay, Apo. Sacred na. Sacred means scripture, adoration, confession, rosary, Eucharist, divine mercy. No kayat mo nga ibiyag ti pamatim, itiretang aparaan, tapno matulungan ka, tapno agbaling ka na santuan, takatoliko kamat, then be holy the Catholic way. Okay, another texter ko na, good PM po, Father, mabalin ba ti patong ken kanyaw nga wagas apan ang respeto ti namarswa, isumot gamin ti maysa nga commercial di MPBC radyo. Okay lang ba sa inyo, Father? Kasi pag sinabing kanyaw, kailangan ada maparte nga dingwen. O nga, dito ikat depende de konteksto niya. Datayo ti Catholic Church, we are already using the gangsa in our liturgical celebrations. Not part of the Mass, but it is to enhance the Mass. Before the Jai Misa, after the Jai Misa, mabalin nga usaran Apo iti gangsa. We consider it an musical instrument. Nayon tayo pa, ijay musical instrument tayo kat nagpintas because we are Calderianan, and part of our culture is the gangsa. So long as haan nga dijay panaggangsa nga adati sa bali nga meaning na adati ritual na. If we use it as an ordinary musical instrument to worship God like the piano and the guitar nga inayon to ijay kat makapaidaydayaw ken ni Apo Dios. Ken daytoy kunam nga daytoy kanyaw ti kanyaw gamin in the modern understanding kat haanan nga ritual it is a way of celebration. It is a way of celebration. Haan nga dijay ritual nga dati partyam tapos agayab ka iti maysa nga lakay wano sinudta nga mangi kararag haan nga kasay nga adangay dijay modern way of understanding ti kanyaw nga isumot tinusar datoy radio station tayo nga meaning na haan nga DJ panagrit-ritual. Tano DJ panagrit-ritual, tama po kayo kapatid na hindi po dapat yon. Otherwise, we should change it. We should not hantayo nga dapat nga ibagbaga DJ nga usaranti kanyaw nga pandaydayaw ken ni Apo Dios. Tano kanyaw nga sabali han nga may daydayaw ni Apo Dios. Obviously ti kanyaw kat sabali mat iti pangiturturuan tayo. Ngamno day kanyaw nga day kultura lang usaran tayo tapno pangdaydayaw ken ni Apo Dios awan mat siguro ti dakas na dijay. I kept on talking about this kakabsat ken Kristo. So dijay, tama po kayo, may patalaspas po tayo na sinasabi natin na ang kultura natin, may sakadagiti kultura ti Cordilleran, kat daytoy gangsa, ken day panagkanyaw, the native way of celebrating, ag-celebrate ti birthday, mabalin nga awagan tayo di nga kanyaw, the native way of celebrating. Ngam, awan ti ritual na, awan ti maparti na, awan Apo iti panangikararag nga sabalit pangiturungan. Di Apo iti kanyaw nga ibagbagada datoy radio station tayo MPBC. Han nga di kanyaw nga sabalit pangiturungan. So anyway, madi ti panangawat ti kaduan dito, mabalin man nga suggest tayo nga sukatan latan tagpasumot dito. Very good observation na texter tayo kabsat nga baka kit di ngagpaso ti panangawat dagiti tattao kat dadumata tao kat apay deta ibagbaga tayo iti programa tayo nga maditikas tayo kat ibagbaga tayo patalastas mat nga usaran tayo ti panagkanyaw. Sabi ko mata klaro di jay. Okay, another texter ko na for Father name bagarabim. Tulungan na ko ma. Mandirigmaak ngam han ko amo baka nabilag pamati dah ket pamatik hanak makaturturog han ko kaya. Medyo ang ko maala daytoy text daytoy kapsat ngam I think ibagbaga na ditoy ket DJ topiko tayo nga involved iti spiritual warfare tan nga makaturturog daytoy. So nga agpatpaturong at patpatulong anya ti aramiden na. Ket kapsat as usual ti advice ko ket practice your Catholic faith
iti tao nga han nga makatulturog ada ti manginisiturbo kanya na nga siguro harharas daytoy the harassment nga kun kunatayo the oppression or oppression ken daytoy obsession akon kunatayo. So nga no ti tao kat han nga makatulturog ti rabi ada ti mapanpanunot na obsession apo dijay. Wano ada iti mangdisturbo kanya na han nga makita oppression apo ti tawag na ijay. So tapnohan han mo nga ma-experience ti kasay agpa-advise apo iti padi mabalmat nga kasaoda kami jay grupo nga ibagbagak tapno kitaan tayo no anya daytoy problema kapsat. And if you have other ada ti dumdungag dita nga kastoy iti case na mabalin nga agpatulong anya tapno maawatan na day mapaspasamak ken kuana. Leave your Catholic faith, go to confession, repent from your sins, renounce whatever nga madi nga pampamati nga na-involve am edi and go to God and God will defend you kabsat ken Kristo. Another texter ko na, hello, good evening, Father, damag ko man, ada natay kat naipunpun, ti kinakristyano, ngam, itibigat, nagpartida, may sababoy, kat inbunong, wenno inritual da, sada ko na, nga agnovina pa'y mabalin diay, Father, thanks. Okay, paulit-ulit, ngam, anya kay nga rod, the matter of education is repetition nga kunana. Paulit-ulit, tapno mas maawatan tayo. In bagatoy mat nga han nga mabalin nga paggidanan apo iti sa bali ritual iti pamati tayo. I kept on talking about this nga no mabalbalin ket haan ko ma ina no katoliko ka katoliko nga wagas. Bayam de duma respetuam no iso ti pamati dangam no sikakapsat ket katoliko kayat mo nga idiretsom ko ma. Bayam de duma taaramidan da ngam no sika nga kayat mo nga seryoson ti pagkakatoliko mabalinmat nga idiresom. But we should not judge one another. Han kung i-judge isuda, no isuti pamati daan niya ngay nga rod. Ngam ti purpose ko ito dito nga programa, tapno dagiti kakapsat a katoliko amang seryoso ti pagkakatoliko da, then maigay da, tapno nga rod idiretso da iti pamati da. Ngam, hantayo ko i-judge da duma, may siguro at darason da, ngam, di nga rod, don't also judge us nga kunatayo nga da kami kahit mga idiretso. Tapno diretso, tapno may mayat. Isay. Na, anyway, in suru-suru tayo mo dito idi, dapat biblical text na dito idi. Okay, dito yung may sa, han ko nga ibasa de text na ngam ti konteksto na dito nga texter tayo, 5728, nabayag dito nga text nan, kad kinarigat man apo iti, haan ang nagkasar iti simbaan, na? Nagkasar ti mayor, wano civil lang akasar, kat marigrigatan data adu iti problema no kasay. So nga dati kami kunana kat hello Father adaman salusudek mabalin ba maala nga abay ti kasar ti kalkalpas lang ti kasarda iti mayor. So dijay ngay kasay nga sitwasyon. Adu dagiti namamok nga gapu ti rigat ti biag gapu iti isu-isu ket handang idiretso nga agkasar iti simbaan. Ngam para kanyak napinpinta sapo no diretso nga agkasar iti simbaan. Da kayo nga agpaplano nga agasawa ken agkasar iti civil, ti advice ko diretso na Catholic wedding na tapno practical ken adamat iti simple nga kasar iti simbaan ti impression gamin ti dumakat nagastos ti kasar ti simbaan. Hanapo nga nagastos. No diket no kaya tayo ipangpangruna tayo di kasar so tapno lang mabendisyonan tayo ada apo iti paraan na ada ti napares kung kinasar edi nga isuda lang agasawa kende duwa nga ninong ninang da, that's all, isuda lang na simple nga kasar awan iti handa-handaan kahit da lang nga talaga nga mabendisyonan. So if you want a simple wedding basta kiti mabendisyonan ka tapno awan ti problema ket napinpintas ti kasay kapsat ken Kristo. Another texter kunana, good morning Father, mabalin ba nga inayon ti rosary ijay kararag ti masakit? Salamat Father. Nasumatak daytoy personally ngam kahit ko nga ibasa ti daytoy nga radio program tapno in kaso adati kastoy kat mabalin apo ti rosary mat kat kararag. So nga mabalin. But of course there are proper prayer para kadagiti masakit. Ngam ti question na gamin mabalin kadi nga inayon. Meaning to say in kararagan dan inosardan day prayer for the sick tapos inayon da DJ rosary. Ngam ti advice ko han nga rosary ko malaeng. Adamat dagiti
Kaspergan dito igam-igam ko nga straight from the heart, prayer companion, prayer book na. Depende di prayer book nga susaram, adamat ti prayer dita nga para kadagiti masakit. When no, agayap kay di padre no kahit mo paano hindi masakit, ano yung taran tayo. Kat no kanaya, kayat yung nga after the anointing, after the prayer for the sick, mabalinmat nga ikararag tayo day rosary. Okay, kabsat kin Kristo, it's again time for us nga agpatalastas, agsubli tayo kalpasan dagitoy.